أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه صدق الله مولانا العظيم. سب حضرات بڑی عقیدت نال دروشی پڑھ لو. صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ. تھینک یو. صلاۃ و سلام. حمد و صلاۃ تو بعد واجب الاحترام عالی مقام حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، قابل قدر حاضرین و سامعین، اجدہ مقدس پروگرام بزم رضا زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، جس دا عنوان یار غار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، پروانہ شمع رسالت، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ بلا فصل بالاتفاق بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ عالیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے اہتمام کیتا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بزم والے دا اہتمام قبول فرمائے، سب دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا. جس تاریخ دا میں وعدہ کیتا سی وہ تاریخ تا گزر گئی ہے، اور میں نے محسوس ہوا ہے کہ میں نے تقریر کرنے واسطے نہیں بلایا گیا، صرف بٹھان واسطے بلایا گیا سی. بہرحال جنی اللہ توفیق دیتی میں ان بیان کروں گا. ٹائم تقریر دا نہیں، شاید میرے کو کوئی لمبی تقریر نہ ہو سکے. محترم حضرات، قرآن کریم جو چند الفاظ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نلین شریف دا صدقہ حق پڑھیے، حق بیان کریے، اور اللہ تعالیٰ حق تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. میں ان کو لمبی چوڑی تمہید دے موڈ چ نہیں، کیونکہ تسی بھی ان کافی تھکے ہو، جنہاں لف چکے نے ہوئی گفتگو شامل نے، انہوں نے ضرورت نہیں رہی کہ میری گفتگو وال توجہ کرن. توجہ فرمائیو، جڑے چند الفاظ میں تلاوت کیتے ہیں، بلا تمہید میں گفتگو دا آغاز کر لگا، کیونکہ جی تہاڈی مرضی ہوئے گی ٹوٹیاں تے کھلو کے گلاں کرنی ہے تاں بھی، جے واز پڑھنا تاں بھی. میں ایک کہاں گا کہ علماء کرام تشریف فرمان ہیں جڑے منو سینئر نے، ایز اے عنوان رب نے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے ایز اے عنوان اپنے محبوب دا ذکر کیتا ہے. جڑے چند لفظ میں تلاوت کیتے ہیں، وہ دی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے عنوان اتھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول نے. میں جنہ تے گفتگو کرنی اگے لفظ نہیں ہونے، نہ تے کچھ کہاں تے موضوع بھی علیحدہ ہے تے وقت بھی نہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے 1 لاکھ تے کئی ہزار دی پہچان کی ہے.
جنہوں والسابقون الاولون کیا گیا ہے، میرے لفظ نو ٹچ کرو کہ پہلا ذکر جڑا رب نے اپنے محبوب دا کیتا ہے ایز اے عنوان کیتا ہے. اگے اللہ نے فرمایا والذین معہو، انہاں دا تعارف یہی ہے کہ اے میرے محبوب دے نال نے، اے میرے محبوب دے نال نے. انہاں دی پہچان اے وے کہ اے میرے محبوب دے نال نے. اے پہلے پچھلے سارے 1,00,000 تے کئی ہزار انہاں دی پہچان اے وے کہ اللہ دے محبوب دے نال نے. بڑی معذرت نال تے بڑے دکھ نال بات کہنی پیندی ہے کہ اگوں اے میانیاں دیاں ونڈیاں نے، کوئی آندا اے آ نال نے، کوئی آندا اے نہیں اے نال نے، کوئی آندا اے نہیں اے نال نے. خدا دی قسم غلط کہندے نے. والذین معہو، تو کسے نو اے دے چوں کڈ سکدا ہی نہیں. جس گود چ حضور دی ذات ہے او بھی نال نے، جڑے حضور دی گود چ نے او بھی نال نے، جنہاں دے موڈیاں تے حضور نے او بھی نال نے، جڑے حضور دے موڈیاں تے نے او بھی نال نے، جڑے گھر والے نے او بھی نال نے، جڑے در والے نے او بھی نال نے. تے انہاں دا میں انکار کیویں کراں جڑے اجے بھی نال نے. جو ہے میرے والے والذین معہو، اے حضور دے نال نے، اے حضور دے نال نے. انہاں دی پہچان ہے. او دی وجہ پتہ کی ہے؟ سنو، علماء تشریف فرمانے جنوں بھی جو عزت ملی ہے نا، جنوں بھی جو مقام ملیا ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ملیا ہے. عزت جنوں بھی ملی ہے اور قیامت تک جنوں بھی ملے گی. میں دنیاوی بات نہیں کرتا پیا، میں صرف مذہب دے والے بات کرنا پیا، کیونکہ رب دی بارگاہ جڑی عزت ہے وہ ہو رہے، دنیا دی بارگاہ عزت ہو رہے. میں مولوی ہے نا، مولویاں علی صرف بات کرنا پیا. جنوں بھی عزت ملی ہے اور قیامت تک جنوں بھی عزت ملے گی، جنوں جو بھی مقام ملے ہے حضور دی نسبت دا صدقہ ملے ہے. دیکھو یہ وضاحت کر دینا، میں مکے دا حاکم ہے، مکے دا سردار ہے، ناؤ دا ابو لہب ہے، برادری سرکار دا چاچا بھی لگتا ہے، مگر نسبت حضور نال نہیں. غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ نہیں. او دا تعارف ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اے مکے دے سردار دا تعارف ہے، مکے دے حاکم دا تعارف ہے، برادری چاچا بھی لگ جائے اے او دا تعارف ہے. دوجے پاسے کالے رنگ دا ہے، صفت دا غلام ہے، ذات دا حبشی ہے، صحابے سوا چین والا ہے، سکے ٹکڑوں دے گزارا کرنے والا ہے، نک موٹا ہے، ہاتھ موٹے نے، پیراں دیاں بیائیاں پھٹیاں نے. یہ تو نسبت حضور نال ہو گئی، تعلق حضور نال ہو گیا، رابطہ حضور نال ہو گیا، لنک حضور نال ہو گیا. گلے چ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ آیا، مقام لیا. انی سمعت دفعنا علیک یا بلال فی الجنہ. بلال تو مکے دیاں گلیاں پھردا سا پیا، تیرے ٹرن دی آواز میں جنت اندر سندا سا پیا. جنوں بھی جو عزت ملی ہے. میں محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سے ایک روایت نقل کی ہے، بہت لمبی دا خلاصہ بیان کر دینا. محدث ابن جوزی کوئی گلے منگن والا مولوی نہیں، محدث ابن جوزی کسی میانے دا نام نہیں. محدث ابن جوزی او جنے
وہ علم دا سمندر ہے کہ جدے سامنے محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، غوث اعظم، استاد المحدثین، استاد المفسرین، استاد العلماء، الحافظ قاری حضرت علامہ صاحب دادا پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ، جڑے محتم نے جامعہ نظامیہ قادریہ دے اور خطیب کے امام نے ایک مرکزی جامعہ مسجد بغداد شریف دے، آپ دی جو علم دا چرچا سنیا نا تے محدث ابن جوزی فرماندے نے میں انج نہیں مننا جنہ چن میں ویکھا نا سید دی قابلیت کی ہے۔ وہ دو لوگ پگ ویکھ کے نہیں سن منگدے، علم تے عمل ویکھ کے منگدے سن۔ میری بات رو ٹچ کرو، وہ دو لوگ پگاں ویکھ کے نہیں سن منگدے۔ وجہ پگ بنے بندہ کتب نہیں بن جاتا، سنت سمجھ کے بنے گا ثواب ضرور ہوئے گا۔ ٹوپی تے دستار حضور دی سنت ہے، وہ سفید رنگ دی بننے، کالے رنگ دی بننے، ہرے رنگ دی بننے حضور دی سنت کر کے تنظیم دا ذہن چاہ جائے تو ثواب ضائع ہو جائے گا۔ 2.5 گز دی پگ بنیا تے حافظ نہیں بن سکتا، 2.5 گز دی پگ بنیا ایک سکول ماسٹر نہیں بن سکتا، ایک پگ بنیا کوئی نہیں بن سکتا۔ جی پگ بنیا بنتا ہوں کوئی مجھے بنا کے بکھائے نا، شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑی بنا دے پگ بن کے مینوں، پگ بن کے مینوں مفتی عبد القیوم ازہروی بنا دے، پگ بن کے مینوں ضیاء الامت بنا دے، پگ بن کے مینوں فقیہ اعظم بنا دے نا، پگ بن کے مینوں پیر یعقوب شاہ بنا دے، عارف نوری بنا دے، محمد اکرم رضوی بنا دے، حافظ سوی اکاڑوی رحمت اللہ علیہ بنا دے۔ پگ بن کے حافظ نہیں بن سکتا تے پگ بن کے کتب کیویں بن سکتا ہے؟ غوث پاک فرماندے نے میں علم پڑھ پڑھ کے عمل کیتا تے مقام کتبیت تے پہنچ گیا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، تبلیغ بات کیتی ہے میں کہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ وہ چڑھے، آپ فرماندے نے میں جدو غوث پاک دی بارگاہ چ گیا نا تے آپ خطبہ دے رہے سن، تقریر کر رہے سن، جیڑی آیت انہاں پڑھی میں او دے مطابق 10 نقطے 10 مسئلے جاندا سا تے ذہن سی ایک دو وعدے کی بیان کرن گے۔ جدو غوث اعظم 40 مسئلے تو ٹپے نا تے قدمہ چ ٹک کے آکھیا لوکو اے بندہ دا حق کے کتب الاقطاب بھی ہے تے غوث اعظم بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کہ نہ منن واسطے کوئی دلیل نہیں ہوندی، اس محدث ابن جوزی روایت نقل کیتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جنہوں بھی کوئی عزت ملی ہے حضور دا صدقہ ملی ہے۔ خدا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم نو پیدا فرمایا، کہ قلم نو پیدا فرما کے رب نے فرمایا اکتب لکھ، یا اللہ کی لکھاں؟ فرمایا جو ہو گیا ہے وہ بھی لکھ، تو جو ہونا ہے وہ بھی لکھ۔ یہ آکھی دا ہون نہیں ہے جنہوں علم دیتا ہوئے، جے قلم نو علم دیتا سو تے اپنے محبوب نو کنہ کو دیتا ہو سو گا۔ کلمے جو ہو گیا وہ بھی لکھ، جو ہونا ہے وہ بھی لکھ۔ تے قلم نے لکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ هو الاول والآخر والظاہر اس وقت شیخ محقق فرماندے اے جڑی آیت اللہ دی حمد بھی ہے، حضور دی نعت بھی ہے، او بھی اول ہے، اے بھی اول ہے، او بناون والا ہے، اے بنن والا ہے۔ تو میں اے دی وضاحت زیادہ نہیں کرنی کیونکہ میلاد شریف دا جلسہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک پوائنٹ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ایز اے تبلیغ۔ کلم نے پھر سارے نبیوں دے نام لکھے، آخر تے جا کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا اسم گرامی لکھیا تے قلم رکی تے رب نے فرمایا لکھ، یا اللہ کی لکھاں؟ فرمایا جی دا پہلا لکھیا ہی نا ہن پھر لکھ، جی دا پہلا لکھیا ہی نا ہن پھر لکھ۔ مولا ایک لگتے کئی ہزار نبیاں تے رسولاں دے اسم گرامی لکھے میں، کسی دا دوسری واری نہیں لکھیا، میری مجال نہیں میں انکار کرا مولا، جی میں تیرا حکم ہے میں اویں عمل کران گی، پر ایک میری عرض ہے میرے مولا میرے تے کرم فرما دے،
جس پیار نالے نا پیا لکھوانا ہے اس نا دا واسطہ ہی کی کہے بے عرض کرنی یہ دا میرا مینوں وضاحت مل جائے کسے دا دو وری نا نہیں پہلا بھی یہ دا نا آخر تے بھی یہ دا نا اول بھی یہ آخر بھی یہ تے رب نے فرمایا کلمے جی مولا فرمایا جے اول آخر اے نہ ہوندا وچ کوئی چیز نہ ہوندی نہ کوئی مقام نہ روح اللہ نہ کلیم اللہ نہ ذبیح اللہ نہ نجی اللہ نہ خلیفۃ اللہ ایک لگتے کئی ہزار نبی کے رسول نہ ندیاں شانہ نہ اے تے جو بھی بنایا ہے یہ دے واسطے بنایا ہے اگر انہوں نہ پیدا کردہ تے اپنا رب ہونے ادار نہیں سی کرنا ہے جو بھی ملے اگر رز و سما کی محفل میں لو لا کلمہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہاں پنجابی چ کہہ لئیے جی رل کے کہنا جی ان چیزاں دا خلاصہ پنجابی والے اپنے زبان چ کیا ہے انہیں آکھیا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے بڑھے بیمار بندے نہیں جوانوں نو دعوت پنجابی لفظ نہیں مل کے ذرا کہہ لو کی نہ کیتا کی نہ کیتا یار نے ایک یار کی نہ کیتا یار نے ایک یار ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار ہوں میں تینوں کی آخا بولو میں کو اپنے کو نہیں اصل بولیا جاتا پیا وجہ بہ بہ کے گلے چ اثر ہو جاتا ہے تو میں تمہوں کی آخا چلو جی ہمت کرو ودی ڈر کوئی نہیں بڑھے بیماراں میں کیا نہیں دیا پیٹی بھرا جڑے بیٹھے ہوئے تے پڑھتے رہو مل کے کہہ لو کی نہ کیتا یار نے ستے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے نہ کیتا یار نے نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے اے رب میں فلا سجائیاں نے سرکار ستے رب میں فلا سجائیاں نے سرکار رب میں فلا سجائیاں نے سرکار تو میں عرض کر رہی ہوں کہ جنوں بھی جو مقام ملے ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ملے ہے انہاں سارے دی پہچانے وے والذین معہو سبحان اللہ یہ سارے دا تعلق حضور دے نال ہے انہاں دی نسبت حضور دے نال ہے انہاں دا تعلق حضور دے نال ہے انہاں دے گلے چ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پٹا ہے
حضرت ابو بکر صدیق دی شان ہے تے حضور دا صدقہ، عمر فاروق دا مقام ہے تے حضور دا صدقہ، عثمان غنی دا مقام ہے تے حضور دا صدقہ، مولا علی دا مقام ہے تے حضور دا صدقہ، حسنین کریمین دا مقام ہے تے حضور دا صدقہ، والدین مصطفیٰ دا مقام ہے تے حضور دا صدقہ، حضرت زہرا پاک دا مقام ہے، بنات رسول دا مقام ہے تے سرکار دا صدقہ، ازواج رسول دا مقام ہے تے سرکار دا صدقہ، کیونکہ انہاں ساریاں دی نسبت حضور دے نال ہے۔ بولو انہاں ساریاں دی نسبت، ایک جملہ میں کہہ دینا ہے، ان قرآن دے مطابق اللہ تعالیٰ نے ساریاں عزتاں، بڑی توجہ چاہنا، اللہ نے ساریاں عزتاں تے عظمتاں تے شاناں تے مقام اپنے محبوب دے ملک کر چھڑے نے۔ جنہ چر جملہ یاد رہے گا انہ چر مزہ رہے گا۔ میں ریپیٹ کرنا، اللہ نے ساریاں عزتاں تے ساریاں عظمتاں اپنے محبوب دے ملک کر چھڑیاں نے۔ کسے دی عزت ہوندی ہے فلاں دا بیٹا ہے، والدین مصطفیٰ دی عزت ہے کہ حضور دے والدین نے۔ کسے دی عزت ہوندی ہے فلاں خاندان دا ہے، خاندان رسول دی عزت ہے اس واسطے کہ حضور دا خاندان ہے۔ کسے دی عزت ہوندی ہے فلاں پارٹی تے تڑے دا ہے، 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ دی عزت ہے تے حضور دا صدقہ یارو جڑا جمے او دی دائی بھی ہے پر کسے نو نہیں پتا جدی نسبت حضور نال ہو گئی ہے، قیامت تک مولوی ممبراں تے اس دائی دی بھی عظمت بیان کر دے رہے گا۔ اللہ نے ساریاں عزتاں تے ساریاں عظمتاں تے ساریاں شاناں حضور دے ملک کر چھڑیاں نے تے اے سارے حضور دے نال نے۔ بولو سارے حضور دے، اسی بولو جڑا جے سارے حضور دے، توجہ رکھنا میں کی کہہ لگا، سارے حضور دے تو جدی نسبت حضور نالے، جدہ تعلق حضور نالے، جدے گلے چ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے وہ کسی دا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ میں کیا نہ پیا یہ کیویں ہو سکتا ہے حضور دا غلام ہوئے تے حضور دے والدین دا بے ادب ہوئے؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ حضور دا غلام ہوئے حضور دی ازواج دا بے ادب ہوئے؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ حضور دا غلام ہوئے حضور دی اصحاب جو کسی دا بے ادب ہوئے؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ حضور دا غلام ہوئے حضور دی اہل بیت دی اولاد جو کسی دا گستاخ ہوئے؟ نہیں، وہ منافق کی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا جڑا والدین مصطفیٰ دا گستاخ ہوئے یا صحاب مصطفیٰ دا گستاخ ہوئے یا ازواج مصطفیٰ دا گستاخ ہوئے یا اہل بیت مصطفیٰ دا گستاخ ہوئے۔ نہیں، او دا تعلق حضور نال نہیں ہوئے گا۔ جدا حضور نال تعلق ہے او تے اس سبزی نو بھی کدو شریف کہے گا جیڑی سبزی مدینے والے نے پسند کی ہوئی ہے، وہ تے سبزی نو بھی کدو شریف کہندا ہے۔ حضور دا غلام کسی دا بے ادب نہیں ہو سکتا، حضور دا سچا غلام کسی دا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ وہی وجہ ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے تعلق محبوب نال ہوے تے کرے بے ادبی؟ قرآن پڑھنا، رب محب ہے، حضور محبوب نے، اور جے تیل بھی نبی دیاں زلفاں نہ لگا تے رب نو وہ تیل چمکدا بھی پیارا لگا ہے۔ کہ رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ رب محب حضور محبوب نے جنہ گلیاں چ میرے محبوب دے قدم لگے نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا پیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ رب فرماندا پیا سونیا مینوں شہر دی قسم جتھے تو وسنا ہے۔ یہ محبت دی علامتاں وچ کوئی علامت ہے کہ جتھے نبی پاک دے قدم لگن رب او شہر دیا قسماں چکدا ہے،
جنہ زلفاں نال تیل لگے رب اودیاں قسماں چکدا ہے. ایمانداری دسو جنہ موڈیاں تے پورا رب دا محبوب سوار ہوئے گا رب نو کنا کو پیارا لگدا ہوئے گا. پھر ایک پہلے گل کر لو بابا دے بلند کر لینا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ شان والے نے. ذرا بولو نا سارے صحابہ. انج مزہ نہیں آنا. سارے صحابہ. دو باری اور کہہ دیو سارے صحابہ. 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ. قیامت تک مولوی تے مفتی ملا مفکر محدث خطیب تے ادیب تے سکالت تے دانشور تے بڑے بڑے منطقی تے فلسفی تے حافظ تے قاری تے نعت خواں تے فقیہ تے شیخ القرآن تے شیخ الحدیث پیدا ہوندے رہن گے. بڑے بڑے ولی تے غوث تے کتب تے ابدال تے کتب مدار تے کتب الاقطاب تے بڑے بڑے جنے تے غازی تے شہید تے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ پیدا ہون گے. مگر لوگوں سن لو قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکے گا. صحابی آئیے جنہیں ایمان دیا نظر نال ودھا دے چہرے دی دید کیتی ہوئی ہے. قیامت تک نہیں بن سکتا. نمازی ہون گے, حاجی ہون گے, سقی ہون گے. یہ مقام عملہ نال نہیں ملتا کہ انیوں نمازاں پڑھو گے تو صحابی بن جاؤ گے. نہیں. اینے حج کرو گے تو صحابی بن جاؤ گے. نہیں. اینے عمرے کرو گے تو صحابی بن جاؤ گے. نہیں. اینے بکرے قربان کرو گے تو صحابی بن نہیں. اے انہوں نہیں عملہ نال نہیں ملتا. اے انہوں ہی ملے آئے جنہیں ایمان دیاں نظرہ نال حضور دے چہرے دی دید کیتی ہوئی ہے. مظاہر حیاتی اندر جنہیں حضور دی زیارت کیتی ہے. ایک صحابی دا ثانی کو نہیں ہو سکتا جنہیں چولی چپا کے رج کے تکیا صحابہ چو دا ثانی کو نہیں ہو سکتا. سارے صحابہ شان والے. ایک کری پھر بولو سارے صحابہ. اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ رہا. اللہ فرماندا ہے تیو لوگ نے جڑے میں چنے ہوئے نے میں منتخب کیتے نے اپنے محبوب دی غلامی واسطے. اللہ تعالی ارشاد فرماندا پیا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ فرماندا میں اپنی محبوب دی مدد واسطے چنے. اے او مومن نے اللہ تعالیٰ نے مورا نہ دیتیاں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اے ایمان دے ماڈل نے, اے ایمان دے نمونے نے. رب ڈیمانڈ کر دے وائدہ قیل لہم آمنوا کما آمن الناس. انج منو جی میں انہاں نے منے ہیں. ایک کری پھر بولو سارے شان والے. میرے نبی کریم دے غلام سارے شان والے. صحابہ کرام سارے شان والے. سارے شان والے پر ایک گل سن لو. سارے صحابہ دا مقام ایک پاسے. حضرت روح اللہ دی امت دے سارے صحابہ دا مقام ایک پاسے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے امتی جو صحابہ دا مقام ایک پاسے. 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں تے رسولاں دی امتاں وچوں جننے بھی اعلیٰ لوگ انہاں دا مقام ایک پاسے. امام الانبیاء دی امت کنتم خیر امہ اے دے بڑے بڑے جنے تے اعلیٰ انہاں دا مقام ایک پاسے. 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ دا مقام ایک پاسے. انج سمجھ لو جنہیں سارے نبی تے رسول شان والے نہیں ورفع بعضهم درجات پر تیرے تے میرے آقا دا ثانی کوئی نہیں. انہیں ساری امتاں دے سارے اچھے لوگ سارے صحابہ اعلیٰ تو اعلیٰ نے. 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ سارے اعلیٰ تو اعلیٰ نے پر نبیاں تو بعد سارے صحابہ دا مقام ایک پاسے. یارے غار دا مقام ایک پاسے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بالاتفاق بعد الانبیاء افضل بشر بعد الانبیاء سارے اندہ مقام ایک پاسے.
یارے غار دا مقام ایک پاسے. میں صدقے جاواں عمر فاروق دی عظمت تو جنہوں لقب ملن تے نبی پاک دی بارگاہ چو. میں صدقے جاواں عثمان غنی دے مقام تو جنہوں لقب ملن تے نبی پاک دی بارگاہ چو. میں صدقے جاواں مولا علی دی عظمت تو جنہوں لقب ملن تے نبی پاک دی بارگاہ چو. میں صدقے جاواں حسنین کریمین دے مقام تو جنہوں لقب ملن تے نبی پاک دی بارگاہ چو. میں صدقے جاواں انہاں لوکاں دی عظمت تے شان تو جنہوں لقب ملے نبی پاک دی بارگاہ چو. پر یارے غار دا مقام اپنا ہے اے ابو بکر صدیق ہے جنہوں پہلا لقب ملے خدا دی بارگاہ چو پھر لقب ملے مصطفیٰ دی بارگاہ چو. ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ذات ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ نے فرمایا کو ذات ہے جڑی صدق لے کے آئی ایک جنہیں دی تصدیق کی تھی. دیکھو حضرات اکاڑے والے ہو قرآن دی تفسیر لوگ کردے رہنے کردے پہنے تے کردے رہن گے مگر یہ گال کہی جا سکتی ہے وہ دنیا دا مفسر تفسیر کرے ہو سکتا غلط ہوئے کوئی ترجمے چ غلطی ہوئے ہو سکتی ہے جویں قاری صاحب بیان کر رہے سن ہیں کوئی دنیا دا چوٹی دا عالم تفسیر کرے ہو سکتا غلط ہوئے پر ایک گل یاد رکھیا جے جیڑی قرآن دی تفسیر مولا علی کرنو غلط نہیں ہو سکتی. جیڑی قرآن دی تفسیر مولا علی کرن کیونکہ علی عام آدمی نہیں. انا مدینۃ العلم علی بابھا. علی ہوگا جی دے متعلق میری آقا نے فرمایا علی مال قرآن قرآن مال علی. علی ہوئے جی دا اپنا فرمان لوگو جنہ میں قرآن نو سمجھنا وا نبی تو بعد کوئی نہیں سمجھدا. میں ایک ایک ایت دا پتہ ہے کدے واسطے آئی ہے. آپ فرماندے میں بسم اللہ دی بے دی تفسیر کراں کہ انہاں کاغذ جمع ہو جائے کہ 70 اونٹ بوجھ نہ اٹھا سکن. ہن خود سوچو ایس جے شخصیت دی تفسیر غلط ہو سکتی ہے؟ بولو تے صحیح. آؤ مولا علی دی بارگاہ چو والذی جاء بالصدق وصدق به یہ تفسیر کی ہے یہ ایت کدے واسطے آئی ہے؟ 12-13 تفسیرہ میرے کتب خانے اندر ہیں انہاں چی موجود میں دوں دا نام لے لگا مجمع البیان تے کمی پڑھ کے دیکھ لائے حضرت مولا کائنات دی بارگاہ کی تھی گی علی تو فرمان ہے جنہ میں قرآن سمجھنا اور کو نہیں سمجھنا. اے ایت کی دے واسطے آئی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اے ایت کی دے واسطے آئی ہے حضرت مولا کائنات نے دی وضاحت کی تھی فرمایا پوچھن والے سن لے الذی جاء بالصدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق به ابو بکر رضی اللہ تعالی. الذی جاء بالصدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر رضی اللہ تعالی. فرمایا والذی جاء بالصدق تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اور جنہیں تصدیق کی ہے اس تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات ہے. رجال کشی دیکھو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی راوی مولا علی راوی مولا حضرت مولا کائنات فرماندے نے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہاں دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حاضر نہیں دریائے رحمت جوش چاہیا کہ آپ نے فرمایا لوگو میری امت اندر سارے ایسے لوگ بھی ہیں ساری دنیا جنت واسطے دعاواں کر دیئے میری امت اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہ دی جنت مشتاق ہے جنہ دی جنت مشتاق ہے. حضرت علی فرماندے نے نہیں آپ فرماندے نے پہ فجا ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے کہ نبی پاک نے نگاہ نبوت اٹھائی کہ انجنگل کر کے فرمایا انت صدیق
صدیق انت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار انت صدیق انت صدیق انت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لوگو یہ میرا صدیق لگا ہوندا ہے تے غار دا ساتھی لگا ہوندا ہے بخاری دے لفظ انج نے فرمایا لوگوں کسے دنیا دے جنتی آدمی ویکھنا ہے اج کی سونیا وہ کیڑا نصیباں والا جی دے دنیا تے اعلان ہو جان تے آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرُوا إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ صدیق مولا کائنات فرماندے نے 5-6 کتاباں جے میں پڑھی ہے علماء کرام تشریف فرمانے مولا علی فرماندے نے قسم چکے فرماندے نے لوگوں مینو رب دی عزت دی قسم حضرت صدیق اکبر دا نام صدیق آسمانہ تو نازل ہویا ہے اور اللہ نے ابو بکر دا نام صدیق اپنے محبوب دی زبان تے جاری کر چھڑیا ہے یہ اللہ نے جاری کیتا ہے 13 کتاباں چے آندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج دی راتی جتھے بھی ابو بکر دا نام پڑھیا نال صدیق پڑھیا بلکہ میں جدو جبریل امین نو کہیا کہ جبریل جدو میں جا کے معراج دا اعلان کراں گا کافر نہیں منن گے لوگ نہیں منن گے کہ جبریل امین نے عرض کیتی سونا کوئی منے پاویں نہ منے ابو بکر منے گا نا جنہوں میرے رب نے صدیق بنایا ہویا ہے تھوڑے سن دے جاؤ پھر وضاحت کراں گا امام جلال سیوطی رحمت اللہ اپنی کتاب درج کردے نے عام میانے دی گل نہیں جنہوں 75 مرتبہ جاگ دیا نبی پاک نے زیارت کروائی ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کچھ لنگر آیا کچھ روٹی پکا کے لوگ لے آئے صحابہ اکرام کو اچھی چیز پکان دے سن کہ نبی پاک دی بارگاہ چلے آندے سن وہ لنگر آیا نبی پاک نے ایک نو آواز دیتی ایک لقمہ عطا کیتا پھر دوجے نو آواز دیتی دوجا لقمہ عطا کیتا ہر ایک نو بلاندے نے پئے ایک ایک لقمہ عطا فرماندے نے پئے حضرت ابو بکر صدیق دی واری آئی پہلے ایک لقمہ عطا کیتا آپ نے وہ کھادا پھر بلایا پھر دوجا لقمہ عطا کیتا پھر تیسرا کیتا پھر بلایا عرض کیتی سونیا ہر ایک نو ایک ایک لقمہ حضرت ابو بکر صدیق نو 3 لقمے عطا فرمائے سونیا مہربانی کر دے عقیرہ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے غلاموں سن لو جدوں میں پہلا لقمہ عطا کیتا اسرافیل بولیا اے رفیق تینوں مبارک ہوئے تو جو میں دوجا لقمہ دیتا تے مسلمانوں اسرائیل بولیا اے رفیق عتیق تینوں مبارک ہوئے جدوں میں تیسرا لقمہ دیتا سید الملائکہ نے فرمایا صدیق تینوں مبارک ہوئے توجہ رکھو اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اسے امام جلال سیوطی رحمت اللہ روایت نقل کی تھی کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بعد شہادت ہوئی کہ آپ دی والدہ فرما دیا میرے کنا جواز آئی بی بی آپ بچہ جڑا تیری گود چایا ہے جدی ولادت ہوئی ہے اسمہ فی السماء صدیق بلکہ ایسے امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ دیگر کتابوں تو علاوہ ایک اور روایت نقل کیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدیق جی میرا سونا فرمایا اے دیتے اسم اللہ لکھوا کے لیا اسم اللہ صدیق اکبر تیری عقیدت تو صدقے جاواں میں صرف فضائل بیان کرنا پیا عقیدے نہیں جاندا پھر ہو شروع چیزاں ہو جان گیا سوچ دینے پہ صدیق صرف اللہ دا ہی نام لکھوانے جا کے لکھنے والے نو کہندے نے اللہ دا بھی نام لکھ تے میرے سونے محبوب دا بھی نام لکھ لکھوا کے تے حضور دی بارگاہ پیش کیتا تے سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر جی میرا سونا فرمایا میں تے تینوں آکھیا سی اللہ دا نام لکھوا
عرض کی سونے میری محبت نے پیار نے عشق نے اجازت نہیں دیتی کہ اللہ دا نام لکھواواں تے تہاڈا سونا نام نہ لکھواواں. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق اتنے تے نال تیرا بھی نام لکھیا ہوا ہے. عرض کی آقا میں نہیں لکھوایا. فوراً آواز آئی سونیا ابو بکر نے برداشت نہیں کیتا کہ تیرے نام نالوں میرا نام جدا ہوئے, میرے نام نالوں تیرا نام جدا ہوئے. میں گوارا نہیں کردا تیرے نام نالوں صدیق دا نام جدا ہوئے. توجہ رکھنا ذرا. حقائق الحق دی عبارت دو پیش کر لگا. مولا علی 1, مولا حسن 2, مولا حسین 3, مولا زین العابدین 4, امام باقر 5, امام جعفر صادق 6. عرض کی مولا علی دے نام دے نال صادق نہیں لگدا, مولا حسن حسین دے نام دے نال صادق نہیں لگدا, مولا زین العابدین دے نام دے نال صادق نہیں لگدا, امام باقر دے نام دے نال تواڈے نام دے نال صادق. حضرت امام ناطق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی پوچھن والے میرے کو پوچھ لے میں صادق کیوں ہے میرا نام میرے نہیں میرا مینوں جعفر صادق کیوں کہندے نے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ولدانی صدیق المرتین, مینوں صادق اس واسطے کیا جاندا ہے کہ میری یہ دو نسبتاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہیں. بلکہ امام باقر کو پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ حضور تلوار نو زیورات نال آراستہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا جائز ہے. دلیل کی ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیتا. حضور تسی صدیق مندے ہو؟ امام باقر نے 3 مرتبہ فرمایا نعم صدیق نعم صدیق نعم صدیق. آپ نے فرمایا میں صدیق مننا صدیق مننا صدیق مننا. جیڑا انہوں نے صدیق نہیں مندا نہ دنیا کی عزت لے گا نہ قبر حضرت عزت لے گا. ادھر سوچو جیڑا حضرت ابو بکر صدیق نو صدیق نہیں مندا رب دے قرآن دا انکار پہ کردا ہے, جیڑا ابو بکر صدیق نو صدیق نہیں مندا نبی دی حدیث دا انکار پہ کردا ہے, جیڑا ابو بکر صدیق نو صدیق نہیں مندا مولا علی دا غلام نہیں ہو سکدا. جے مولا علی دا سچا غلام ہوئے تے علی دے پتراں دے نام ہی ابو بکر ہی ہے نا. علی دے پتر دا نام عمر تے عثمان ہے. عباس لمدار دے سکے پرا دا نام عثمان ہے. تمہیں رج کرنا پیا اس سے بات دے لوگ توجہ کرو شمع مقام ابو بکر صدیق بیان کرنا پیا کہ عرض یہ پیا کر دساں لوگو جنوں بھی لقب ملے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چوں ملے نے ابو بکر صدیق ہوئے جنوں لقب ملیا تے خدا دی بارگاہ چوں پھر ملیا تے مصطفیٰ دی بارگاہ چوں. خدا رسول منن والے ابو بکر نو صدیق اکبر مندے نے. ایک کری پھر بولو خاں سارے صحابہ شان والے, اچھی بولو سارے صحابہ, اچھی بولو سارے صحابہ. پر ابو بکر ہوئے جنہوں لقب ملیا تے رب کولو. تفسیریں پڑھو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہودیاں دی ویلی تبلیغ کرن گئے. یہودیاں دی ویلی چ اتنے نے ایک مولوی بھی بیٹھا, دا نام میرے ذہن چ نہیں آ رہا. وہ مولوی بھی بیٹھا تے وہ مقتدی بھی بیٹھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے تبلیغ کی تھی, اللہ دی توحید بیان کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا ذکر کیتا, نماز روزہ حج. جدو زکات دی واری آئی نا تے یہودیاں نے بے ادبی کیتی رب دی بارگاہ چ کہ غنی تے پھر اسی یا فقیر رب ہے جڑا 2.5 روپے سینکڑے منگدا پیا. معاذ اللہ نقل کفر کفر. حضرت صدیق اکبر نو غصہ آیا, آپ نے 2-3 تھپڑ مارے اس مولوی دے منہ تے یہودیاں دے تے. باہر آ گئے منافق تے یہودی کٹھے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ گئے. دیکھو جی ابو بکر صدیق نے ساڈے مولوی دی بڑی بےزتی کیتی ہے تے بڑی توہین کیتی ہے تے بڑا ماریا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلایا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ چ حاضر ہوئے نا کہ وہ مولوی ویکھیا نا تے صدیق اکبر پھر عرض کردے نے یا رسول اللہ کریم نو اجازت دیو اے دائنے میرے رب دی بے ادبی کیتی اینو میں نہیں چھوڑنا. وہ پھر شور کر لگ پیا. ویکھیا جے تواڈے پچھوں تو بغیر ساڈے گل پیا پیندا ہے. آپ نے فرمایا میرا ابو بکر صدیق یہ کہندا پیا کہ تساں رب دی بے ادبی کیتی ہے, لفظ استعمال کیتے نے.
وہ سارے ہی مکر گئے کہ اساں تے لفظ کہہ ہی نہیں، اسی تے رب نو منن والے ہیں، بے شک یہودی ہاں، اسی اللہ نو منن والے ہیں، کیا دیکھو کلمہ پڑھن والے تہاڈا بھی گواہی پہ دیندے، وہ منافق سن۔ ہن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، سنو ذرا مقام صدیق اکبر کہ سونا انہاں رب دی بے ادبی کیتی ہے، النبی المخبر، النبی المخبر، میرا نبی جاندا ہے، مگر انہاں منافقاں نو تے یہودیاں نو کی پتہ سی، انہاں چلاکی کیتی، انہاں کہا جی اسی اینے بندے کہہ رہے ہیں کہ اساں گل کوئی نہیں کیتی، کہ ابو بکر صدیق کلا کہندا پیا کہ انہاں بے ادبی کیتی ہے، ذہن سی کہ ادو ہے سی کلا، اینوں تے گواہ بھی کوئی نہیں لبنا۔ وہ آندے نے جی ایک بندہ گواہی دے حضرت ابو بکر صدیق دی کہ اساں بے ادبی کیتی ہے، اسی جھوٹے تے ابو بکر صدیق سچا، چلاکی ہے سی کہ اور بندے کوئی نہیں سی۔ رب نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا انہوں صدیق بنان والا میں وہاں، ابو بکر نو صدیق دا لقب دین والا میں وہاں۔ انہاں بے ایمانہ یہودیاں میری بے ادبی کر کے تے چلاکی پہ کر دینے کہ بندہ اور کو تے ہے کو نہیں سی، یہ کہندے نے جی ایک بندہ گواہی دے وے صدیق اکبر سچا تے اسی جھوٹے، اے بندے تجھے ہوندے، بندہ بندے دیاں گواہیاں دیندا ہے کیونکہ انہاں چ واسطے تے انہاں چ رہندے، اینوں لقب دین والا میں وہاں، اینوں شانہ دین والا میں وہاں، اینوں صدیق کہن والا میں وہاں۔ اج جے گواہی نہ ملی تے میرے صدیق دی صداقت فرق آ جانا ہے، میں گواہ صدیق بھی میں بنایا ہے کہ نالے سلام لے جا نالے پیغام لے جا، میری گواہی پا دے لقد سامع اللہ، رب اندر میں سنے لقد لام بھی تقید دا تے قد بھی تقید دا، فرمایا جن نے شک بھی کیتا او دا ایمان ضائع ہوئے گا۔ ابو بکر صدیق سچا ہے، سارے جھوٹے نے۔ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سارے صحابی شان والے، بولو سارے صحابی، ایک زور نہ بولو نا، سارے صحابی۔ اور تجھے پہلو تے آئے اگر ادھر ہی لگا رہا تے بات لمبی ہو جائے گی، ایک اور گل کرنی ہے، مگر ابو بکر صدیق او صحابی ہے جدی صحابیت دا ذکر قرآن چھے، اس واسطے مسلمانہ دے اس گل تے اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق دی صحابیت دا انکار کفر ہے، کیونکہ یہ دی صحابیت دا ذکر قرآن اندر ہے۔ ثانی اسنین، اچھا بول دیو، اصل گل ہے ٹائم کافی ہو گیا، تسی تھکے بیٹھے ہو، اسٹیج والے بھی میں آپ تھکیا، یہ بچے محبت کر دینے پر جدوں چوکھی محبت بندے چاہ جائے تو عقل نہیں رہندی، یہ بھی عشق دا بھی ایک اصول ہوندا ہے نا، یہ ہن انج کریے اپاں مل کے تھوڑا جہا ذکر کر لئیے، یہ مینوں بڑے پیارے لگدے نے، سارے علماء کرام دا میں خادم ہاں، تے محمد اشفاق تے مولانا نعیم اللہ صاحب تے دیگر میرے بچیاں ورگے نے، تے میں نہ اتنا انتظار کر دینے کہ شاہ اور آنا ہے، تے انہاں دے بھی دل نہ ٹوٹ جانا، اچھا کہہ دیو۔ ثانی اسنین اذ ہما فی الغار، زور نہ کہو بلا، دیکھو دو راتاں بڑیاں مشہور نے، دو راتاں، ایک ہجرت دی رات ایک معراج دی رات، جی راتاں بھی دو تے باتاں بھی دو، جی تے ساتھی بھی دو، ایک رات دا ساتھی فرشتیاں دا سردار ہے، ایک رات دا ساتھی صحابہ دا سردار ہے۔ واقعہ نہیں میں بیان کر لگا، توجہ نہ سننا ذرا۔ مکے دے کافراں نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، بڑے ظلم کیتے، انج کہہ لو کہ طوفان بدتمیزی سی، پتھر مارے، واللیل زلفاں تے کوڑے پائے، کنڈے کھلارے،
آوازیں کسے پیڑے بڑے بڑے حربے استعمال کیتے پر کامیابی نہ ملی. جے کوئی پتھر مار کے دوڑے ہے نا تو سرکار نے فرمایا اس ڈر تو نہ دوڑی کہ میں تینوں پتھر ماراں گا, آ جا نیڑے ہن بھی کلمہ پڑھ لے تینوں جنت دی خوشخبری دے دیا. مائیاں دی ڈیوٹی لگی کہ جتوں سرکار لنگ دینے کوڑے پاؤ, جدیاں قسمہ رب چکدا ہے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. ایک دن مائی ویکھیا تے پہلے ہی تیار رہندی سی, اج مائی بنیرے تے چھت تے کوئی نہیں. بچہ آپ نے فرمایا مائی کتھے وے؟ صدقے جاواں سونیا تیرے سیرتوں تیری صورت بھی سونی, تیری سیرت بھی سونی. وہ آندا جی وہ بیمار ہے. فرمایا جا انو آگ جی تے کوڑا پانی ہو تیری بیمار پرسی پہ کردا ہے. بخار لتھئی کبدی کمدی باہر آ گئی. سونیا معاف کر دے میں تے تینوں سمجھی نہیں نہ بھائی منا دے آنکھیں لگ کے. توبہ کیتی کلمہ پڑھیا نبی پاک دی غلام بن گئی. حضرت امیر حمزہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا, سیرت دیاں کتاباں پڑھو. ایک ری سرکار نو کافرہ نے بڑا ماریا تے ابو جہل نے کول کھلو کے مروایا. امیر حمزہ نے لوگاں کیا رضی اللہ تعالیٰ یتیم بھتیجا ہے تے تینوں ترس نہیں آیا؟ آپ غصے چ گئے تے ابو جہل نو تے نیڑے بندے دے ڈیرے تے بیٹھے سن بڑا ماریا, مار مار کے خونوں خون کیتا. تے آ کے رد کر دنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن نہ پریشان ہو, میں تیرا بدلہ لے آیا, بڑا مار کے آیا, اتوں زیادہ میں نے سٹاں لا کے آیا, مار مار کے بچھا دیتا ہے. پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت امیر حمزہ فرماندے نے میرے پیروں تھلے زمین نہ رہی, رکت تاری ہوگی جدوں پیارے دے منہ چوں نکلیا چاچا یہ مینوں راضی کیتا ہی مار کے, میں جے راضی نہیں ہوندا, جے مینوں راضی کرنا ہی کہ میں بدلے لے کے راضی نہیں ہوندا. آ کلمہ طیبہ پڑھ لے میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مل کے پڑھ لو حضور دی نعت. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. رحمت نال پڑھ لو جڑے پڑھ سکتے ہو. وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ اپنے پرا آئے کا غم کھانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. میرے یا سیدی یا رسول اللہ صدقے
जावा सोनिया तेरी अजमतों, सदके जावा तू खुल्क दिया ताजदारा, सदके जावा रहमत लिल आलमीन दिया शाना वालिया। सोनिया तेरी अजमत तो कुर्बान वो अपने पराए का गम खाने वाले, अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम निवा। 5 बारी कह लो आका हमारे बड़ी शान। मैं शेर पढ़ना तुसी आको बड़ी शान वाले। आका हमारे, आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे आका हमारे बड़ी शान। मेहरत करे मुसलमान तवज्जो करो। तेरे तुम्हारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बड़ा सताया पर बात कारगर साबित ना हुई। फिर उन्हें बेईमाना ने नबी पाक दियां गुलामां नु मारिया। सहाबा करम ते बड़े जुल्म कीते, किते कोलियां ते पांदे ने पाए, किते नेज़ियां दी अन्नियां मारदे ने पाए, किते तीरां दे भी पे पांदे ने, किते बरछियां मार के जख्मी पे करदे ने, किते पत्थरां ते लटांदे ने पाए, किते मेखां ठोकदे ने पाए। मुसलमानों पर सदके जावां नबी पाक दियां गुलामां तो, सदके जावां नबी पाक दियां दीवानियां तो। ओ मार दे थक गए ने, ये मार खांदे नहीं थके, यही जवाब देंदे ने। ओ भाई मानो, ओए काफरो, असी जान कुर्बान करांगे, नबी पाक दा दिता होया ईमान कुर्बान नहीं करांगे। एक इशारा कर देना, कदी बेखां टुकियां, कदी अग अंगारियां ते पाया, कदी मार मार के डंडे ते चमड़ी उधेड़ दी, कदी सारा दिन मक्के दियां गरम पत्थरां ते लटाया, कदी गाय दी अग विच, गाय दी खल विच लवेट के ते रस्सियां नाल चूड़ के पहाड़ां च सुट दिता। ते जदों दिन ढलण लगा ते उमैया ने इंज सीने बिलाल ते कदम रखिया ते खलोता। ते बिलाल पाक ने अख खोली ते बड़े तकबराना अंदाज न कहंदा, अजे भी ना लवेंगा, गल कर। हाय हाय कैसे ईमान सुनो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बेईमाना तू बड़ा मैनू मारना ते सुटना पिया ते मैं जिक्र छड्डांगा। हाय अल्लामा इकबाल दी ज़बान तर्जमा कर देना, रोकां चों आंसू ने फरमांदे ने इस वास्ते ने समझी करे मैं मार तो डर के रोया वा, मैनू तकलीफ हो रही है। ना ना तू पुछने हुण छड्डना ना कने छड्डना, बेईमाना की पुछने मेरा ईमान हल्क पे तेग रहे सीने पे जल्ला रहे, अकल पे तेरा कलमा और दिल में तेरी याद रहे। मेरे कहने का मकसद ये सी कि काफरा ने हर हरबा इस्तेमाल किया। हुण उन्हें फैसला करता पर इंज कम नहीं बनना। हर कबीले दे 2-2 3-3 बंदे आए, इकल्ला बंदे का नाम ना आए। इरादा ये वे कि अज घेरा पाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दियो, ये आपे बिखर जाएंगे। पर उन्होंने ये नहीं सी पता कि मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। उन्हें आके पाया मकान नु घेरा, बड़ी तवज्जो, मकान नु घेरा पाया है। ते अंदर कौन है? अंदर एक नबियां दा सरदार है, एक वलियां दा सरदार है, एक इमामुल औलिया है, एक इमामुल अंबिया है।
ایک شیر خدا دی ذات ہے، ایک مصطفیٰ کریم دی ذات ہے۔ کم سے کم 100 بندہ ہے، 100 بندے دے لگ بھگ کتاباں چاندہ نے گھیرا پایا، ہر قبیلے دا 1 2 2 3 3 بندے جدو گھیرا پا کے تے برچیاں تے تلواراں تے نیزے تے ڈانگاں لے کے کھلوتے نا، مولا علی نو آپ نے فرمایا علی میرا تک کوئی آ رہا ہے، علی مولا علی عرض کی تھی سونا کی حکم ہے؟ فرمایا دھیان مار۔ مولا علی دھیان ماریا تے ویکھیا سیری سیر ٹنڈے ہی ٹنڈا مکے دیاں بے ایماناں نے گھیرا پایا کہ علی علی ہے، علی ہائے ہائے علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ۔ علی کسی کمزور بندے دا نام نہیں، علی کسی ماڑے بندے دا نام نہیں، علی جڑا خیبر دے دروازے نو چٹکے نال پٹ کے تے ڈال بنا لیندا ہے، علی اسد اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی حیدر۔ مولا علی جدو دھیان مارے نا تے میان چ تلوار کڈی امنے ول تک ذوالفقار حیدری چمکی تے عرض کیتی سونا اج ڈکی نا، اج منع نہیں کرنا، انہاں تیرے خلق عظیم دا نجائز فائدہ اٹھایا ہے، اج بوئے تے آ گئے نے، سونے اج ڈکی نہ جے ٹوٹے کر کے تیرے پیراں چ نہ پاواں تے مینوں علی کنے آکھنا ہے۔ میں عرض کیتا نا علی کسے ماڑے بندے دا نام نہیں، علی کسے کمزور بندے دا نام نہیں، علی دا نام تے اجے بھی پیراں تے پہاڑ پا کے لئیے تے منکر دے پیراں تھلے زمین نہیں رہندی، تے لین والا کوئی وضو کر کے لوے جہاز لینڈ ہو کے نہ لوے جی۔ مولا علی تلوار پھڑی، سرکار نے فرمایا رک جا، سونے اج نہ روک، اج نہ روک، علی اللہ رسول بہتر جاندے رک جاؤ۔ مولا علی رک گئے۔ میں توجہ رکھنا ذرا خلاصہ جا بیان کرنا چاہنا، حضور کی حکم ہے، اکھاں چوں آنسو جا گئے، فرمایا میرے بستر تے آ، اچھا بول، علی میرے بستر تے آ۔ علی نبوت بستر تے آئے نے، فرمایا اے میری امانتاں نے فلاں فلاں دیاں اینا مال ہے، اس رانے تھلے رکھ تے لیٹ جا، تھلے نبوت دا بستر اتے نبوت دی چادر، تھلے نبوت دا بستر اتے نبوت دی چادر، فرمایا علی آرام کر سویرے آ جائیں۔ علی نے چادر تانی تے سو گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باہر تلواراں والے تے برچیاں والے تے چھریاں والے تے ڈانگاں والے، تینوں علی نیند کیویں آ گئی؟ فرمایا مینوں پتہ سی اج رات میں موت نہیں آ سکتی، میرے نبی نے فرمایا سو جا سویرے آ جائے۔ مینوں یقین سی کہ اج میرا وصال نہیں ہو سکتا، اج میرے تے موت نہیں آ سکتی۔ انی عرض کیتی آقا، باہر کافر کھلوتے نے، فرمایا تو ویکھ دے، اللہ دی قسم سرکار وچوں دی لنگن تے قرآن پڑھ دے لنگن، قرآن کند نہیں پاڑی، پچھوں دی نہیں نکلے، وچوں دی نکلے اور کسے نہیں ویکھیا، بولو، بلکہ انج پھڑ گیا میرے ویکھو، انہیں سراں چ اکھاں چ وہ مٹی پی گئی۔ ہن رب تے رب دا رسول میرے نبی دا عمل، رب فرماندا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، شیمپو بھی لائے تے نکل دی تے نہیں نا، یہ نہیں نکلنے، پتہ لگنا ہے اوئے۔ توجہ، سرکار وچوں دی لنگے انہاں کوئی نہیں ویکھیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں تو کئی نہ ویکھیا سی، گل اصلی وے انہیں جدوں بھی ویکھیا حضرت عبداللہ دا پتر ویکھیا،
کوئی غیرت مند محب اپنا محبوب نہیں غیراں نوں وکھاندا جی نکل گئے کتھے گئے حضرت ابوبکر صدیق دے بوئے گئے میں کتابیں پڑھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن پہلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا صدیق جی میرا سونا فرمایا مینوں ہجرت دا حکم ہونے والا تے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی اے میرا سونیا محبوبہ تو سونیا جاننا میں تیرے تو بغیر نہیں رہ سکدا میں تیری جدائی برداشت نہیں کراں گا فرمایا صدیق اکبر فکر نہ کری تیار روی جدن میں جاواں گا تو میرے نال ہوے گا میں کتاباں چ روایت کٹ کے دکھا سکنا وا تیرے میرے آقا نے فرمایا لوگو جنوں میں بستر تے لٹایا اے بھی رب دے حکم دے نال جنوں میں نال لا کے گیا او بھی رب دے حکم دے نال رب جاندا سی علی نے مصطفیٰ دی امانت خیانت نہیں کرنی رب جاندا سی صدیق نے میری امانت خیانت نہیں کرنی صحیح نہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ توجہ کری سفر شروع ہوئے اللہ تینوں کھڑے نہ کدی مکے تو مدینے تے رات سفر ویندا جائی پرانے راہ کدی لنگے نا سدھے راہ بھی لنگے تے پہاڑی علاقہ ویکھی تے پھر 14 صدیاں پچھوال ونگانا ہووے تیرا وال تیرا وال تیرا وال ونگانا ہووے ہووے تیرا وال تیرا وال تیرا وال تیرا تیرا وال ونگانا ہووے میری پاویں جند مک جائے تیرا وال تیرا وال تیرا وال سوڑیا تیرا 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 سنیا تیرا وال ونگانا میرا وال ونگانا ہووے میری پاویں جند مک جائے کدی اگے کدی پیچھے مسلمان اللہ تینوں حج نصیب کرے اللہ تینوں عمرے نصیب کرے 2500 فٹ دے گارے ہرا 5000 فٹ دے گارے سور جنوں گارے سور دیاں تھلے پہاڑی دے آپ نے فرمایا اس دی کی تی ودا قومی وابی یا سیدی یا رسول اللہ سوڑیا حکم ہوئے فرمایا یا غار یڑی نظر ہوں گی صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے اگے کھلو گئے صدیق کی گل ہے سونیا میرا عشق برداشت نہیں کردا میری محبت برداشت نہیں کردی اتنا لمبا سفر تے میرے ہوندیاں میرا محبوب رات دی طریقے اندر اے نازک نازک اے گورے گورے قدم سونیا ایک
عرض من لائے فرمایا کی جانا ہے عرض کی تھی سونیا انج کر میرے موڈیاں تے سوار ہو جا بول چھڑو میرے موڈیاں تے سرکار بیٹھے امام الانبیاء موڈے تے سوار ہو گئے ایک آیت پڑھنے کا توجہ کریں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جڑے نبی دے گھر اندر آ گئے اہل بیت رسول ہر پلیتی تو پاک نبی دے گھر والے ہر پلیتی تو پاک میرے آقا دے گھر والے ہر پلیتی تو پاک اکاڑے والیوں غور کرو جڑا حضور دے گھر آ گیا او تے ہر پلیتی تو پاک ہے جنہیں موڈیاں تے پورا رسول سوار ہے صدیق پاک نہیں ہو سکتا جڑا گھر آ گیا جڑا حضور دے دروازہ سین کمرے گھر جڑا حضور دے گھر آ گیا جڑا امام الانبیاء دے گھر آ گیا وہ تے ہر پلیتی تو پاک ہے جدے موڈیاں تے امام الانبیاء سوار ہو گیا جی اہل بیت دے نیڑے پلیتی نہیں آ سکتی تے حضور دے نیڑے معاذ اللہ آ سکتی ہے میں کدی تنقید بھی کراں تے آدھے تبلیغ کرنا ہونا میں ایک بندے نے پوچھیا کی ہے جی گھوڑا ہے ایک ہے میں کہا امام حسین دا میں کہا امام حسین دے گھوڑے دی قدمہ دی مٹی سنو لب جائے نا تے اسی انہوں ہی کھا کے شفا من کے نا اپنے گھر تبرک رکھنی ہے اے نہیں جی اسا منصوب کیتا چلو مینوں کی اعتراض کسی دا مسلک ہے میں کہا جنیا ایک گل تا دس صدیاں بیت گئیں جس گھوڑے تے حسین پاک سوار نہیں ہوئے منصوب کر کے احترام کرنا ہے منصوب کر کے احترام کرنا ہے جدے تے حسین سوار نہیں ہوئے جلیا ابو بکر صدیق تے ہوئے جدے موڈیا تے حسین دا نانا سوار ہوئے توجہ ہے جناب پتر آؤٹ آف ٹائم انج دے مجمع ہوندا ہے تے انج دے نعرے ہوندے نے ٹائم نال سجدہ بندہ سپیکر بھی تھکے ہوندے توجہ 36 سال ہو گئے نے گل یاد رکھیا کرو مجمع دا بولن والے دا ٹیمپو وقت نال وقت منگدا ہے اے تے میں محبت تو لگا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ ہے میرے وال موڈیاں تے سرکار صدیق اکبر ٹر پے ہاتھاں وچ بوتل ہوندی نا راہ رک رک کے ساہ لے جائیدا اجے بھی حالانکہ ٹپے چھپے کو پوڑیاں چھوڑیاں بنیاں نے راہ چ یہ پوڑیاں بنیاں نے کئی جگہ تے میں مختصر کرنا جوں چکیا غار دے اگے جا کے اپنے محبوب نو موڈیاں تو اتاریا بڑی توجہ چاہنا بڑی توجہ وہ لمبا واقعہ ہے غار صاف کی تھی پھر سپ سی کھڈ کتے اڈی رکھی باہر وہ لمبا واقعہ سن توجہ اندر جا کے عرض کی تھی سونیا میری چولی چ آرام کر لے کدی موڈیاں تے رسول کدی گود چ رسول توجہ ہے میرے والے ادھر جدو کافراں نے ویکھیا نا میں سارا شاٹ کرنا پیا دن چڑھیا تے ویکھیا علی پیڑے پہ گئے آئے کدے وال سن اے تا علی ہے آپ بھی اسے واسطے چھڈ کے گئے سن پر تینوں کچھ نہیں آکھنا سرکار نو پتہ سی دشمن میرے تے صدیق دے نے تو ہو علی تے گل پیندے علی تے گل نہیں پے انہاں کہتے علی چپ کر کے جو ٹرن لگے نا سیرت کی کتابیں پڑھو تو ماں بیٹھے نے ایک لمبی جی داڑھی والا بولو کون لمبی جی نہیں لمبی جی داڑھی والا وہ آ کے کھڑو گیا سیرت کی کتاباں جاندا ہے وہ کافراں پوچھیا تو کون ہے
ہے سی وہ شیطان. بولو کون سی؟ بولو ذرا وہ کون سی؟ شیطان. انہیں آخیا میں شیخ نجد ہاں. شیطان نے کی کیا؟ میں شیخ. انہیں کہا اس علاقے چ بندے ہیں اپنے. تو کدھر آیا؟ انہیں آخیا مینوں پتہ لگا تہاڈا حملہ ناکام ہویا تے میں وا کھوجی. کھرا سمجھ دو ٹورنا کھوجی ہاں تے مگر میرے لگ جاؤ تو تنوں میں لے اوتھے جاواں گا جتھے وہ موجود ہے. انہیں کہ پکی گل. انہیں کہ ویکھی صدقے جاواں انہاں دی نصیباں تو جنہاں دی قیادت شیطان پیا کر رہا. شیطان دے مگر لگے نہیں منیا تو امام الانبیاء نہیں منیا. یہ من لیا تو شیطان دے مگر لگ گئے. وہ شیطان سی شیطانیاں کرن تو نہیں رہنا سی. بہرحال یہ بات نفیس ذہن سمجھدا ہے. شیطان بھی ہوئے تو شیطانیاں نہ کرے یہ بھی ہو سکتا ہے. انہیں آخیا چلو مگر لگو. وہ جدو بلکہ شارٹ کٹ راہ نہ پیا چنگا بڑا مار کے گیا. جوں ٹوریا سنا کرے جوں ٹوریا ٹور ٹور کے ٹور ٹور کے ٹور ٹور کے ٹور جوں ٹوریا جوں ٹوریا. رب نے فرمایا مکڑیو جی مولا فرمایا جالا ان دیو. یا اللہ تیرے حکم دی تمیل ہوئے گی. کبوترو گھونسلہ لڑا پا کے انڈے دے کے بہ جاؤ. مولا تیرے دفاعی مورچیاں تو صدقے جاواں. فرمایا تینوں کی پتہ ہے میری قدرتاں وے. ایک گل کر کے میں بات کرنا. میرے کتب خانے کتاباں موجود نے 2-3 جہدے چ لکھیا ہے اس کبوتر دی نسل اجے بھی ہے جڑا غار دے بوئے کے بیٹھا سی. اچھا کہہ دے یار. دی نشانی ہے اگر کوئی پکڑیا جائے تو انہوں ذبح کر کے دا گوشت کے ٹکڑے جو مرغی یا بھیڑ بکری کر دے ہو وہ ککر چ پا کے چولہا بال دیو او دے اگ اثر نہیں کرے گی. میں کی بیان کراں شان صدیق اکبر جیڑا باہر بیٹھا ہے او دا مقام ہے جیڑا چوڑی چ پا کے بیٹھا ہے. جیڑا باہر بیٹھا ہے مکڑی ہو جالا ان دیو کبوتر والنا پا کے انڈے دے دیو اتے بہ جاؤ. ادھر ٹور پیا جو ٹور ٹور کے ٹور ٹور کے ٹور ٹور کے کڑی پچڑا بھائی مانا کتوں تک جانا تے ٹری جاؤ. پلیاں پلیاں کہنے ہیں ٹانگاں ایڈیاں ناڑاں پھل گئی ہیں گٹے پھڑن گوڈے کھڑ گئے. مکے دی گرمی سفر پیدل کرن والے مکے دے مشرک بے ایمان نبی دے گستاخ دشمن شکلاں بدل گئیاں اڑ گئے. اندر کتھے جانا تے بس تھوڑی سی اور ہمت کر لو. ادھر مسلمان توجہ کرو. عرض کیتی ودو ہادے جڑے والیا حامیم دیاں کنڈلاں والیا یاسین دیاں سیریاں والیا بڑا لمبا سفر کیتا ہے. صدیق اکبر دی ایک قرض من لائے. فرمایا صدیق کی چاہنے عرض کیتی سونے تھوڑا جی آرام کر لائے. بار مکری دا جالا کبوتراں نے آنڈے دے دیتے. سونے تھوڑا جی آرام ہوں تو ویکھو نا تسی جڑے گئے نے انہوں نے پتہ ہے انہیں کھوتر کھوتر کے نا جگہ تھوڑی جی زیادہ بنائی ہے. بڑی مشکل 2 بندے بہ کے نا اوتھے نفل پڑھ دینا تو ادو یہ چیز نہیں سی. آپ نے فرمایا صدیق اکبر ہے میرے دیوانے کیڑی جگہ آرام کرنے والی. عرض کیتی سونے تو مہربانی تے کر جگہ بن جائے گی. توجہ ہے میرے والے تو مہربانی تے سونے کر سرکار جان دے تے ہے سن. فرمایا کیڑی جگہ؟ صدیق اکبر نے اپنی چوڑی بچھا دیتی. اچھی نے بولیا جی چوڑی بچھا دیتی. علماء بیٹھے نے حضرت بیٹھے نے قاری صاحب قبلہ مولانا میمونہ صاحب مولانا اشفاق صاحب قاری صاحب قلعہ احمدآباد یہ بڑے سینئر لوگ نے علم دے لحاظ اے کن مبارک تو لگ کے نا سرکار دا سر نور ایتھے کھبے پاسے سی
اے کن دے نال صدیق اکبر نے اپنا بازو لایا. امرال ویکھ مینوں رب دی عزت دی قسم صدیق اکبر یہ نہیں عرض کی کہ چک کے ممی آندا سفر کیتا سرکار ادھر لیٹے نے اور سرکار دا چہرہ ادھر نہیں, سرکار دا چہرہ ہے ایسے. صدیق اکبر انج نہیں کیتا بھی سونے چل ممی آرام کر لاں. امرال تک کتاباں پڑھ تفسیراں پڑھ جھولی چ پا کے نا سرکار نو بولی نا سبحان اللہ نہ کئی بالکل. جدو مدینے شریف جاندے ہو جنہیں عمرہ کیتا ذرا مہربانی تہاڈی کوئی میں ووٹ نہیں لگا ہاتھ کھڑا کرو پر عمرے تے جاندے جنہیں عمرے کیتے نا قاری صاحب نے, جنہیں نہیں کیتا اللہ تعالیٰ کرے جنہیں کیتا ہے. کیوں جی بابا جی جدو بساں مدینے ٹردیاں مکے ٹردیاں نے کہ اج اسی مدینے شریف چلے ہیں, لفظ کوئی نہیں, ایک مختلف سوچ ہوندی ہے, مختلف ذہن ہوندے نے, او دے مطابق بندہ سفر کردا ہے. پھر جی جی مدینہ شریف نیڑے ہوندا ہے لباں دے درود و سلام ہوندا ہے, کدی آنسو آ جاندے نے, کدی بندہ کسی دلیل چ پی جاندا ہے. پھر چیک پوسٹ تو جدو اگے مدینے پاک لاؤندی ہے نا بس 2-3 موڑ تے کبریاں تے پل کراس کردی جدو سرکار دا گنبد دسدا ہے نا ایمان در دسو چلو جڑے نہیں گئے حضور دے گنبد دا نقشہ تے ویندے ہی ہو نا تے جڑے مدینے پاک گئے ہو انج ویکھے ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں, سکون ملدا ہے کہ نہیں. پھر سرگی ویلے جدو مدینے پاک دا ماحول ہوئے تے سرگی مدینے دی باہر نکلی دا سرگی ویلے تے سرکار دے روزے وال جدو آئی دا نا وہ لفظ میرے کو کوئی نہیں, سکون مل جاندہ ہے. پھر کدی جدو جالیاں دے کولوں دی لنگی رہے تو کپڑا مبارک تے پھر جنت البقیع والے پاسے ایک مندر علیحدہ ہے, سکون ملدا ہے کہ نہیں. وہ جڑا مزار نو تکے ٹھنڈ پی جاندی ہے جڑا جھولی چ پا کے سرکار نو تکلا فرمایا شاہ عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے, صدیق دی غار والی نیکی ایک پاسے. یہ کئی پہلو نے میں صرف ایک ہی بیان کرنا وا. غار والی نیکی ایک پاسے او کیڑی نیکی الناظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ تھان جے جتے سلطان بہو بولیا ہے ایدو کاٹے شیر نہ پڑھیا کرو, ایدو کٹ نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ واسطے سبحان اللہ کیا جائے. اے تن میرا اے تن میرا چشم گنبد کھا کے رکھو. میرے آکھن والی آندے رہے تے کی ہویا جے تجھے جڑے نہیں بولنے نہ بولو, جڑے حضور دی محبت بولدے رہے ہو نا میرے آکھے نہ بولیا جے او کہندے رہو. اے تن میرا میرا
5 واری ہو آکھو، صرف جڑے کہنا چاہتے ہو، جڑے نہیں کہنا چاہتے نہ کہو، جڑے کہہ رہے ہو زور نہ کہہ دیو. مرشد ویکھنا رجا مرشد حضور دا گنبد کے رکھ، حضور دا گنبد تے مرشد ویکھنا رجا میں مرشد ویکھنا رجا ویکھنا رجا مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکی لک چشمہ لک چشمہ ایک کھولا ایک کجا ایک نا دے تکیا لوگو ایک نام دے تکیا ملو سب ایک نام دے تکیا ایک نام دے تکیا
لگیا مینو صبر نہ آوے مینو صبر نہ آوے مینو صبر نہ آوے کسے اور والے کی بجا اس مرشد دا اس مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینو لکھ کرونا جان مینو لکھ کروڑا مینو چشتی دی مجی پیالا مرشد دا اس مرشد دا مرشد دا میرے مرشد دا مدنی دا دیدار یا حضرت باہو مینو لکھ کرونا جان عظمت و شان مصطفیٰ شان سیدنا صدیق اکبر مدنی دا میرے مدنی دا مدنی دا اس مرشد دا دیدار 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 باہو مینو لکھ کروڑا لکھ کروڑا لکھ کروڑا سونیا کرم فرما دے چھوڑی میری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے اکھ میری ہوئے اکھ میری ہوئے اکھ میری ہوئے اکھ صدیق دی ہوئے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے کیا
حق صدیق دی النظر الى وجہ رسول اللہ النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا ایتھے چہرہ تیرا ہوئے چوڑی میری ہوئے سبحان زندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے زندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل بر کو بٹھا کے دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی جی کر گئی بولو یار بولو نا ہاتھ چکے بولو جڑے بول دیو نا بول دے رہو جڑے نہیں بول دے انہیں جڑے بولو ہاتھ چکے بولو نا جی کر گئی سونے ہر ویلے تینوں کون بٹھا کہ میں تک سونے ایتھے آرام کر لے مصطفیٰ کریم دا سر انور یارے غار دی چھوڑی ہے اک صدیق دی ہے چہرہ والدحا ہے ایک اشارہ کرن لگا آئی نقش بندی مجدی آج تین فٹ پرتیب آ جاندے نے انہوں نے مکڑی جالا ہونے ہیں کبوتران نے آنڈے دیتے ٹردے وہ بھی پہنچ گئے توجہ ہے میرے آنے او آندہ ایتھے جے اینی گل کیتی تے مکے دیاں کافران چڑھ گسا گیا انہیں کہو تیرا فٹی منہ لکھ دی لانت تیرے دو وڈیا کھوجیا بے شمار لانت تیرے تے فٹے منہ تیرا رویں کھوجے پوڑے کرن مار چھڑی ٹور تیرا بیڑا اگر وڈے کھوجی دا او بئی مانا جے ایتھے کو جاندہ جاڑا ٹوٹ دا آلنا ڈگدا انڈے تھے پجے پہن دے کبوتر اڈ جاندے ان ادھر محبوب چھوڑی اینیاں لتاں انہاں دیاں پھلیاں ناڑاں پئیاں دسن گلاں پہ کرن صدیق اکبر دی اکھاں چوں آنسو آئے صدیق کی ہوئے سونے پیان مار بے ایمان آ گیا نہیں انہاں دی گلاں دی آواز پئی ہوندی ہے انہاں دی گلاں دی آواز پئی ہوندی ہے سونیا مینوں ڈارے جے تھوڑا جیا جھک تے تھوڑا جیا جھک کے نہ جے تھلے دیکھیا تھوڑا جیا بھی جھک گئے تھوڑا جیا بھی اڑ گئے تھوڑا جیا بھی جھک گئے نہ سانو ویکھ لینا ہے فرمایا صدیق فکر نہ کر ویکھ دی قیادت چاہے نہیں نسل ہوئی نہیں
اینا نہ جھکنا ہے نہ سانو ویکھنا ہے اے نسل ہو رہے جھکن والی نہیں تے دے مگر ہی ہوندی نہ نہ جھکنا ہے نہ سانو ویکھنا ہے نہ جھکنا نہیں ایسا نظر ہونا نہیں نہ جھکنا نہیں اینا سانو ویکھنا نہیں وہ کھجر اندے واپس آ گئے رب نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بے شمار سے غلط باس کیتی جا سکتی ہے مگر میں ایک بات آخری کرنے لگا ٹائم کی ہو گیا ہونا ایک بج گئے چلو 37-35 ایک کوئی کم دسو نا بیبیاں کی گل تے کڑیاں کا ٹائم کبھی ایک تھنگ نہ ہویا 35 کی 37 کی توجہ ہے میرے والے ہن کافر تر گئے صرف یہ آخری بات کر لگا آپ باغ فدق علیحدہ موضوع ہے آپ دے عقائد علیحدہ موضوع ہے آپ دے فضائل علیحدہ موضوع ہے آپ دا عشق مصطفیٰ علیحدہ موضوع ہے بلکہ آپ دا وصال علیحدہ موضوع ہے 6-6 7-7 8-8 خطیب جمعے لاندے نے چاہے چیزاں مختصر بیان کیتیاں جاندیاں توجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ٹوٹر گئے نا سارے چاہیے سی آپ فرماندے کہ سونے اور دشمن گئے توجہ ہے میرے وال سونے دشمن گئے نے ٹور تے تسی ہن ایتھے ذرا بہو تو میں کوئی پانی تانی باہر ویکھاں تے کچھ لے کے آواں نہیں کتاباں پڑھ علماء بیٹھے نے عرض کیتی سونیا مینوں پیاس لگی ہے صدیق اکبر انہیں پتا پھر آباد پانی کو نہیں تے کول بھی کوئی نہیں کول بھی مکہ پہ ہے کہ اجے بھی چوڑے راہ چشمہ کوئی نہیں بوتلاں پھڑ کے 2-2-3-3 سپیر کھڑی دیا نے چاہیے سی صدیق اکبر کر دے سونیا پتہ کریے کوئی پانی شانی دا تسی بہو تو میں جاننا نہیں سونیا پیاس لگ گئی ہے آپ چوڑی تو سنیر چکیا تو فرمایا باہر جا پانی پی لے باہر جا پانی پی لے رول بیان پڑھ باہر جا پانی پی لے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں عرض کی تھی کہ سونے باہر پانی کتھوں آیا پتا سی یہ کون فرماندہ پیا تو نالی اتھوں کی نہیں ملدا اتھوں کی نہیں ملدا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماندے نے میں باہر گیا تے باہر برتن پانی میں بسم اللہ شریف پڑھیا تینہ سمجھ پی کے پھر اندر آیا محبوب نو پھر گود وچ پایا تے رز کیتی ودعا دے جرے والیا حامیم دیاں کلیاں والیا یاسین دیاں سیریاں والیا پانی کتھوں آیا ہے تے آپ نے فرمایا صدیق جدوں پانی پیا منگدا سے فرشتہ جامے کوثر پیا رکھدا سی اے حوضے کوثر دا پانی ہے صدیق اکبر دی اکھاں چوں پھر آنسو آئے صدیق ہن کیوں روئے ہیں عرض کیتی آقا رب دی بارگاہ وچ میرا یہ مقام ہے سنو حضور نے کی فرمایا نہ مننے واسطے کوئی دلیل نہیں آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق تیرے پتہ ہی نہیں رب دی بارگاہ تیرا کی مقام ہے 70 نبیاں جن نے عمل کیتے ہون 70 نبیاں جن نے عمل کیتے ہون جڑا تیرا دشمن تے تیرے نال بغض رکھدا ہوے گا جنت جانا تے دور دی گل ہے اور جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا رب دی بارگاہ تیرا اے مقام ہے اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کتاباں پڑھ فرمایا لوگو جویں نماز روزہ حج زکات فرض ہے ایویں تواڈے تے انہاں چواں دی محبت فرض ہے تے جویں بغیر وضو تو نماز پڑھ بھی لئیے تے قبول نہیں ہوندی فرمایا سوائے انہاں چواں دی محبت تو علاوہ تیرا کلمہ بھی قبول ہونا تیرا ایمان بھی قبول ہونا نہیں حدیث پاک دی کتاباں موجود ہے جویں نماز واسطے وضو ضروری ہے ایمان واسطے نہ چواں دی محبت ضروری ہے تے اسی تے گلی گلی ساڈا تے عقیدہ ہی ہے جڑا میں ابتدا کیتا ہے بابا اسی تے کدو شریف آکھن والے بندے ہاں مدینے دی مٹی نو غبار المدینہ شفا کھلے اسی تے گلی گلی ہو کا دینے ہاں
ہے فکر جس دے دل دے در کہ نہیں عشق صدیق ولی دا نہیں عشق صدیق ولی دا وہ بھی جان ایمان تو خالی وہ جڑا دشمن عمر جریدہ کہ وہ بھی جنت کبھی نہ جاسی جنہوں نے پیار عثمان غنی آزم ہوئی وڈا کافر جڑا نہیں عبدار علی ادا چارے یار نبی چارے یار چارے یار نبی کے سونے نے کوئی نہ چارہ ور نہ اس ترتیب پیدا کیتا نہ جان نثار ورگا کہ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ چوا یاراں ورگا آزم شاہ نصدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزارہ ورگا فرمایا لوگو میں سارے اندے احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے ایک ابو بکر صدیق ہے جدے احسان دا بدلہ قیامت دن رب بھی چکائے گا یہ ایک نیکی دا یہ مقام ہے کہ عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے صدیق دی غار والی نیکی ایک پاسے عمر فاروق دا مقام کو کاٹے جدے متعلق میرے آقا نے فرمایا نبوت دا دروازہ بند ہے اگر بند نہ ہوندا تو عمر نبی ہوندا کہ وہ ادھر فرمایا عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے اجے بھی نہیں پتہ لگا مقام صدیق اکبر کی ہے یہ تو ایک نیکی ہے ادھر ساریاں نیکیاں نے سب کچھ ایک جلسے بیان نہیں کیتا جا سکتا صحیح گل ہے کہ نہ بچیاں زیادتی کیتی ہے تو میں اپنی ہمت تو ود کے تقریر کرن دی کوشش کیتی ہے میں کوئی بولی نہیں سی جاندا پہ اتنی دیر دا بیٹھا سا بیٹھ کے اثر ہو جاندا ہے میں گجراں دے نال ایک جگہ بدے جگہ ایک تتلے والی دے کول نشہر ورکاں اتوں گجراں والے حافظ آباد تے موٹر وے تے پھر لاہور تے چاہیدا سی وقت نال میری تقریر کروانی بہرحال یہ مینوں یاد رہے گا کہ اج میرے نال زیادتی ہوئی ہے وما علینا الا البلاغ